Hindi ko balik na ako magpuputi. Ginawa ko po yan. Ano ba? Mabubuti ka ba? झमेला येते एग्जाम पण dari kau dah kulit kawan yang dari kau dah itu bicara muslim ku sabi ni terang nanti berputar जोहार नितो तो हॉस्पिटल रही गई कना जहां को गोली बिद्ध होकर को नुकु कम बेस काटी बन जाला काटी बन जाला नुई बाबू को आडी जोरे बजाओ कना बहुत बड़ा भुक्ति में और बाकी कुछ तो कुछ नहीं कत माने को हां अच्छा नोडे की जहां राउंड को किन पे इंजेक्शन और सुई को लो पे अच्छा पैसा बड़ी तो छपा करना बार पैसा ना अपने बड़ी से बनो ना अच्छा दाम का अच्छा क्यों वीडियो बना रहा है कोई वीडियो बना नहीं है और কোনো অসুবিধা কোনো অসুবিধা ছিল না अच्छा इसे चलाव करते कि आपके माने ये हो ना कोनो बोतल माने आगे चलाव करते कहां दड़े हां ते दड़े हां दड़े इसको तो उनको बोतल बोलो हां ये अच्छे से माल थोड़ा वीडियो अच्छा ठीक है चलो मारी কত বছর হয়ে গেল কি হয়েছিল মানে কি সমস্যাটা হয়েছিল আপনার হঠাৎ করে আসছে সরাসরি গুলি চালায় কোথায় গুলি লেগেছে মাথায় লেগেছে ছোট আচ্ছা এখানে কি ওষুধপত্র সব কিছু পাচ্ছ মানে কোনো সমস্যা হচ্ছে স্যালাইন ট্যালাইন দিচ্ছে মোটামুটি ওষুধপত্র পাচ্ছ আচ্ছা ড্রেসিং টেসিং হয়নি গুলি টুলি আছে ঠিক আছে গুলিগুলো নিয়ে চিন্তা নেই মোটামুটি ঠিক হয়ে যাবে আস্তে আস্তে আমি ডাক্তার আছি ডক্টর রমেশ কিসকু ঠিক আছে আমি আছি বলে দিয়ে যাবো কোনো সমস্যা কিছু নেই এগুলো নিয়ে অসুবিধা নেই আর এমনি কি আতঙ্ক আছে যে বাড়িতে গেলে কোনো সমস্যা হবে না ওখানে দমকাদমকি দেখছে ওটা একটা সাপোর্ট লাগবে আর টাকা করি কিছু কিনতে হচ্ছে এখানে কিনতে তো হচ্ছে না আচ্ছা তো হসপিটালে কোনো পরিষেবা নেই কোনো কোনো অভিযোগ কিছু আছে বড় ডাক্তার আসেনি আচ্ছা আচ্ছা কত জায়গায় গুলি হয়ে গেছে 3 জায়গাতে গুলি লেগেছে আচ্ছা আর এই ভাইটার সঞ্জয় হাসদা অন্ধকার গুলি গেছে menaik ya satu orang na kasi ko niya oh no अच्छा अच्छा नोडे पोलाम रखो गुली करने जगह को गुली कर दिया नौ पर गोटा को गुली कर दिया अच्छा और नितो तो नोडे जहां कोनो समस्या रानटान समस्या बोलते ना तो हमारे कोई अपना सम्मिलित करने के शिक्षण करा आले को असोरन को तो क्या हम करना अच्छा चीना लटा डॉक्टर है जो हम अच्छा बारे में अबे तो ओड़ा पर तो जतो किछु के आपे अपन यंत्र रखा तो जतो ध्वंस चपा का तो तहे नोडे है कोन जमनु जाय को मेना कोन को जमनु बाबत कोन समस्या नको नोडे को पारा मच बाबा आनंद का उनका को जुना का कड़ा पर को अंतर का दाग को समझ तैयारी अच्छा अच्छा ऋषि একটা ইয়ে এমনি স্টিল নাও এটা স্টিল নাও ডাক্তার বলছিল এটা স্টিল अच्छा अच्छा ठीक है তাহলে আলে মেনা লে আপনি সাথে মেনা লে কোনো চিন্তা আছে কোনো
चिंता तो नहीं है ना उनके अभी तक के हम 48 घंटा बना थे हम चिके होना मतलब फ्री इंजेक्शन चला करना उनको उडूंग ना कोई पर को नहीं अच्छा ओना दो है ना आलोचना हुआ जल्दी अगर नो उडूंग लेता खान को सुविधा ठीक है मोटा-मोटी इन तो नहीं बोलो ना তাহলে নোড়ে কোন নাম্বার আকান হাতাও কাতে নুকু যাহাই নোড়ে সুপারিনটেন্ডেন্ট পুলিশ মান কান নুকু সরকারি গল্প এটা গল্পটার পকাতে আকান আবু বাইরে যাবেন গিয়ে আচ্ছা যা ডিসচার্জ কমা কোন নয় দিকে তো মিটাং মানে ইয়ে মেনা নদে ইন ব্যক্তিগত ভাবে গল্প যাও সুপারিনটেন্ডেন্ট ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট গল্প এটা মেডিকেল কলেজ